During this time, that David was running away from Saul, from his enemy. Dikatakan Daud ya pada saat itu kan melarikan diri ke Gua Adulam dari kejaran para musuhnya. And so he was at this place called Adullam Cave. Tibalah dia di suatu tempat bernama Gua Adulam. He was not the only person that was there. Sebenarnya bukan dia sendiri ada di gua itu. But his family members Tapi anggota keluarganya also came to the cave. juga datang di gua itu. And not only just his family, Bukan hanya keluarganya saja, but those who are in distress, those who are in debts, those who are discontented also came to the cave. Mereka yang tidak puas, yang stres, yang mengalami kesulitan, masalah, mereka semua berbondong-bondong masuk di gua menyertai Daud. They come to the cave not because of the cave. Datang ke tempat itu bukan karena goanya. They came to the cave because what God has done in David's life. Ini karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Daud, mereka melok, mereka ikut. Amen. Because they have seen, they have known that David has killed Goliath. Karena mereka telah lihat ya bagaimana Daud telah membunuh siapa Goliat si raksasa itu. They have seen how the anointing, the power of God was on David. Mereka lihat bagaimana dahsyatnya kuasa urapan yang ada pada Daud. Mereka ikut pemimpin ini. They follow David is because David follow God. Diikuti pemimpin yang bernama Daud ini karena apa? Karena Daud mengikuti Tuhan. Can somebody say amen? Percaya mau mengikut Tuhan. Amen. Mengikut Tuhan, katakan amin. You came this morning not because of this building. Pagi ini juga Bapak Ibu datang bukan karena gedung gerejanya. Amen. They are better building than here. Memang ada gedung-gedung yang mungkin lebih baik dari tempat ini. But you came here because you know that the presence of God will be here. Semata-mata Bapak Ibu datang tempat ini karena hadirat Tuhan ada di sini. Amen. And you and I know that no man can change us. No man can help us. Saudara tahu, Bapak Ibu tahu bahwa tidak seorang pun manusia bisa merubah diri kita. Only God can change us. Hanya Tuhan Sang Pencipta yang sanggup merubah kita dan keadaan kita. Even your situation may be difficult. Bahkan situasimu mungkin sulit banget. And of course the last few years we have this COVID-19, problems. Terutama beberapa tahun terakhir ini mengalami COVID dan segala permasalahannya. Yeah, everybody is in a difficult situation. Semua dalam situasi keadaan yang sama. Amen. Sama ya, pakai kamera. Difficult situation. Situasi sulit yang sama ya. But we know, Tapi kita tahu, that our God, bahwa Tuhan kita is bigger than our difficult jauh situation. lebih besar dari situasi keadaan kita. Amen. And we are going to come out as an overcomer. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Hallelujah. Haleluya. And so when you look at your situations, Jadi saat saudara melihat situasi keadaanmu, there is hope. maka ada pengharapan. Can somebody say amen? Percaya, katakan. I pray that you do not want to be the same. Saya berdoa biar saudara tidak ingin pancet dalam keadaan yang sama, odo wae terus. Amen. It all depends on how you perceive God in your life. Semua tergantung cara saudara menerima, cara memandang saudara pada Tuhan. Remember the book of Mark chapter 6, Markus pasal 6, Bapak Ibu ingat? verse 5, verse 6. Ayat 5 dan 6. That Jesus, that was in his hometown. Bicara tentang Yesus yang ada di kampung halamannya. The people, when they look at Jesus, they say that isn't he the son of the carpenter? Orang-orang melihat Yesus berkata, bukankah dia Yesus anak si tukang kayu itu? Yeah, and then the Bible tells us that he can only heal a few people. Dan dikatakan karena kepercayaan seperti itu, Yesus hanya menyembuhkan beberapa orang saja. In other places, Jesus healed everybody. Tapi kok di tempat lain Yesus menyembuhkan semua mereka yang sakit. Right? The reason because when they saw Jesus, they saw him as a healer. Kenapa? Karena cara pandang, cara lihat mereka di tempat yang kesembuhan terjadi semua. Karena apa? Dipandang Yesus sebagai pahlawan, sebagai Tuhan. But the people in his hometown only saw him as a carpenter. Tapi kok orang kampung halamannya memandang Yesus sebagai tukang kayu. So if they see him as a carpenter, if they want their cupboard to fix, then Jesus can help them to fix that Mereka pikir cupboard. gini ya, kalau tukang kayu kalau ada masalah, gangguan perabot, mebel,
bisa panggil Yesus untuk membetulkan. So they limit Jesus, Berarti apa? Cara pandang seperti itu membatasi Yesus. to just his occupation. Hanya dibatasi pada pekerjaan Yesus But- yang alami. But some of them, do not limit Tapi Jesus. lihat bagaimana yang lain tidak membatasi Yesus. And they perceive him as God. Diterimanya Yesus sebagai Tuhan. Then there's nothing impossible with what Jesus can do. Dengan demikian tidak ada yang mustahil dengan apa yang Yesus akan lakukan kalau cara pandang kita benar. Amen. How many of us this morning say that there's nothing impossible with my Mari God? percaya angkat tanganmu berkata tidak ada yang mustahil bersama Tuhan kita. And how many of you believe that your problem can be solved? Saya percaya setiap masalah kita pada akhirnya terselesaikan. That your situation can change. Situasi kita pasti berubah. From becoming a victim, you can become a victor. Tadinya korban akhirnya jadi pemenang. Amen. For having debt, now you can have life much more abundantly. Tadinya berhutang banyak akhirnya mengalami kelimpahan. Amen. So the cave of Adullam, Nah, tibalah semua rombongan ini di Gua Adulam. okay, never mind. All Alright. So the cave of Adullam is a place. Nah, Gua Adulam ini adalah suatu tempat. It also means a refuge. Tempat perlindungan, persembunyian. Alright? Or it is a place, a place of retreat. Like my sister, just leave it. Biarin Biar aja. aja. Biar aja bukan. It's a place of retreat. Adalah tempat orang mundur untuk maju lagi. Yeah? How many of you have program in the church called we're going to have a retreat? Siapa yang dari kita ingin lagi merancang untuk retret ya, bahasa Indonesianya retret. Retret itu mundur untuk maju lagi. Amen. That means that it is a place of recovery. Tempat pemulihan yang kita menghasilkan. That's why after retreat you come out stronger. Setelah retreat ya, kita muncul lebih kuat lagi karena diperbaharui kekuatan kita. Amen. You feel strengthened. Itu tujuan retret ya, kita diperkuat setelah retret. Amen. You feel bigger. Merasa kapasitas manusia roh kita lebih besar. And so that place, Nah, di tempat Adulam itu, it's a place of retreat, a place of recovery. tempat retret, tempat di mana mereka dipulihkan. That God has already had the blueprint for each one of their life. Nah, sebenarnya Tuhan juga sudah punya cetak biru rancangan Tuhan untuk setiap mereka. And so at that place, Nah, di tempat itulah that God begin, to do, to release new things into di their situ life. Tuhan mulai lepaskan hal baru dalam hidup mereka. They don't even know that they are mighty men. Mereka bahkan nggak sadar bahwa diri mereka sebenarnya manusia-manusia yang perkasa yang disiapkan Tuhan. That is the perspective of God. Ini perspektif cara pandang Tuhan. But they see themselves, Tapi sayangnya awalnya mereka memandang diri mereka, that they were in distress. mereka dalam keadaan stres, tertekan, They were in debts. dalam keadaan berhutang berat, They were discontented, dalam keadaan tidak puas dengan kehidupan, frustrated. frustasi juga. How many of us are frustrated right now with our life? Siapa di sini ya? Nggak usah angkat tangan ya, yang frustasi dengan hidupnya. Not enough money, Uang kayaknya kok nggak cukup terus, difficult. bokeh terus ya, nggak sulit terus ya. Amen. But God did not see us this way. Tapi Tuhan tidak pandang kita seperti itu. But God see us, God see us that we are already blessed. Yang Tuhan lihat apa? Kita ini orang yang sudah diberkatinya. Amen. And all God wants you to draw near to Him. Yang Tuhan ingin apa? Agar kita semua mendekat kepadanya. Then all your needs, everything that you needed, God don't know how to fix it Dengan up. demikian setiap kebutuhan kita, Tuhan tahu bagaimana melengkapinya, memberikannya, melimpahkannya. You are able to let go. Sehingga kita mampu melepaskan semua unek-unek, semua ganjelan. Everything that that the world, that the devil want us to get. Apapun yang iblis ingin dapatkan dari kita, saudara, kita lepaskan itu. Kita bebaskan diri kita dari itu. Remember the 12 disciples. Ingat ke-12 murid Yesus. Ya, yang disebut rasul itu. Okay,
You know that they were living, walking with Jesus. Mereka kan tinggal bekerja bersama Tuhan Yesus bareng mendampingi. Yeah, for 3 years. 3 tahunan, saudara. Amen. Amen. You know, they can let go of their fishing Coba, industry. mereka bisa berani lepaskan industri atau usaha perikanan mereka, saudara. You know, Matthew could let go of cari uang. Ya, si Matius bisa melepaskan dirinya dari cari uang ya, tukang pajak dia bekerja. Amen. Amen. You know, and they follow him. Dan mereka semua melo, ikut Yesus dengan setia. Why? Kenapa mereka rela? Saudara? Because they were living, you know, with the tree of life among them. Karena mereka tahu mereka sedang tinggal bersama pohon kehidupan, sang pohon kehidupan itu. Amen. Amen. Adam, you know, left the tree, left the tree of life. Nah, sayangnya Adam sebaliknya ya, dia meninggalkan pohon kehidupan yang disiapkan baginya. Amen. But choose, the tree of the tree of the knowledge of good and evil. Tapi kok memilih pohon yang lain, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. What you eat is what you become. Artinya apa? Apa yang saudara makan, apa yang saudara konsumsi, jadilah saudara seperti itu. Amen. Just like a dog will always give birth to a dog. Misalnya yang namanya anjing ya, pasti melahirkan anjing juga kan. Iya. Amen. Takkan keluar kucing ya. Masa anjing melahirkan kucing? Tak bisa. Orang Mustahil. iso, saudara, orang iso. Amen. Amen. And so when we walk with God, Jadi kalau kita melangkah dekat dengan Tuhan, then the produce of God will be released in maka our life. apa yang kita tabur itu ya akan diproduksikan, akan dihasilkan pada waktunya. Amen. And so the people that came, to that place, Orang-orang yang mendampingi Daud masuk ke Gua Adulam itu, that definitely something happened to them. pasti sebelumnya terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Firstly, it happened to David. Pertama terjadi pada pemimpinnya sendiri, yaitu Daud. So there's 2 Psalms in the Bible that during this time when David was at Adullam cave, Nah, ada 2 Mazmur ya di Alkitab, waktu Daud ada bersembunyi di Gua Adulam itu menyebutkan. first one is the Psalms 57. Nah, pertama Mazmur 57. Alright. Verse 1, verse 2. Ayat 1 dan 2 berkata untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktan dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Alright. Even David, do not know what is going on, but one thing that he knew, how to cry out to God. Sebenarnya kita lihat dari Mazmur ini, Daud sendiri nggak tahu apa yang terjadi padanya, tapi satu hal yang dia tahu, berseru memanggil nama Tuhan. Amen. Amen. Nobody knows the future. Bapak Ibu, kita juga nggak tahu masa depan kita, tidak seorang pun tahu. Amen. We may be in that situation where we can, where we can come down to our lowest point. Mungkin dalam situasi sulit itu kita ada di titik nadir, titik terendah kita. Does that mean Tapi- God is not with us? Tapi God is not working in apakah our di titik life? nadir berarti Tuhan tidak menyertai kita? Tentu saja tidak. Whenever you reach to a lower point, Nah, waktu kita mencapai titik terendah, titik nadir itu, saudara, because God wants to bring us to the next justru level. Tuhan ingin melentingkan kita, melambung kita, menaikkan kita ke tingkat tinggi berikutnya. Can somebody say amen? Percaya rencana Tuhan, katakan. And so trouble and trials Masalah, will always be kesulitan, with us. ujian, pencobaan akan selalu ada sebagai manusia, selalu akan ada. Amen. But Tetapi we can overcome it. kita pasti sanggup mengatasinya. Hallelujah. Haleluya. In Psalms 142, Mazmur 142 verse 1, ayat pertama, saudara.
Dikatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua adulah maksudnya ya. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru pada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Amen. And so David know how to cry out to God. Menunjukkan apa? Daud tahu bagaimana berseru memanggil nama Tuhan. The reason because David do not have the answer. Alasannya kenapa dia berseru? Karena dia belum memiliki jawaban. Amen. Only God have the answer. Karena dia tahu Tuhanlah yang sanggup memberikan jawaban itu. Just like blind Bartimaeus. Nah, seperti Bartimius yang tadinya buta. You know that he was, you know, that when Jesus came passing by, Waktu Yesus melewati tempat di mana dia berada, you know that blind Bartimaeus cried out to Jesus, Son of David, have mercy on me. Bartimius ini berseru berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Amen. Why? Because blind Bartimaeus wants to have his answer. He wants his sight Kenapa to be Bartimius sampai restored. berseru seperti itu? Karena dia ingin jawaban, dia ingin kembali melihat. And he cried out to God. Maka dia berseru dengan keras memanggil nama Tuhan. Amen. When you cried out to God, Bapak, God Ibu, will answer you. Jika saudara berseru memanggil Tuhan, pasti Tuhan menyediakan jawaban bagimu. Amen. Jeremiah 33 verse 3 tells us that not only He will answer you, you know that, but the thing that which we do not know, and show us the thing that which we don't know. Mazmur 33. Jeremiah. Yeremia 33 ayat 3 berkata, kalau kita berseru manggil Tuhan ya, maka Dia akan menyingkapkan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya akan dibukakan, akan disingkapkan bagi kita. There are a lot of things which we do not know. Bapak Ibu jujur ya, dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak tahu, benar nggak? Amen. Even though you can have a PhD, Walaupun titel kita master, doctrine, hebat-hebat. master ya, dokter ini, dokter itu, hebat-hebat ya. Yeah. If you do not know, Tapi kalau kita tidak tahu, when the demon manifested, waktu roh jahat manifestasi menyatakan dirinya dalam seseorang, yeah, you will not be able to cast it out because you do not know. kita tidak bisa usir walaupun titel kita seabrek-abrek, saudara. Karena nggak tahu caranya. Only God can reveal all these things. Hanya Tuhan yang sanggup menyingkapkan segala hal dalam hidup kita. Amen. A few years ago, I went to this church. Beberapa tahun lalu, Pastor David Lai ke suatu gereja, ya. You know, it's the church. If I mention, you know, all right? It's called the World Transformation Church. Namanya World Transformation Church. Yeah. So it is at Sapong. Di bumi Serpong Damai. All right, but now the church is very big. Sekarang menjadi besar, begitu besar. And so I was, you know, this Pastor Video Hadi is my friend, so I was preaching in his place. Nah, Pak Wiro Hadi ini teman baiknya Pastor David Lai. Dia waktu itu Pak David khotbah di gerejanya. And so I was preaching to the poor people. Kepada orang-orang miskin di sana waktu itu, kelompok-kelompok miskin. And so, you know, when I was in that meeting, Waktu saya dalam ibadah itu, you know, I could see people walking, saya lihat orang berjalan, wirawiri, you know, they were talking. ngobrol-ngobrol, ya. Saya bisa fokus gitu. So Pastor Video told me, he said Dan that Pak Wiro berkata, earlier when we started this place, ya for meeting for this, awal-awal waktu kita these sediakan people that do not know ibadah Jesus. untuk kelompok ini, tadinya mereka tidak kenal Tuhan sama sekali. You know, the place meeting is like marketplace. Tempat itu udah kayak pasar saling hirup pikuknya. Yeah, people come. Datang, You know, the reason because they came because they want to get rice, datang oil. karena ingin sembako di sana ya. Yeah, because they say, oh, church give, the church gives sembako. Gereja kasih sembako, ayo datang, diajak semua rombongan. Yeah, so they came just for sembako. Datang hanya untuk sembako, hatinya Yeah. nggak di sana gitu. And so they just talk, they just, ngobrol. You know, awalnya ya. and so of course, you know, Nah, tentu saja ya they have to be taught, harus diajarkan pelan-pelan. How to diajari sit. gimana cara duduk sopan. you know, that how to listen. Bagaimana mendengarkan firman dengan baik. You know, sooner or later the word of God just. Lambat laun firman Tuhan meresap masuk saudara dalam.
You know, that to a point where they even have to teach them how to comb hair, how to brush teeth. Tiba waktunya nggak perlu diajari lagi gimana nyisir, berdandan, ya dan sebagainya. Why? Because when you are poor, that's Kenapa? Dalam hopelessness. keadaan miskin, kurangnya orang tidak memperhatikan diri, tidak merawat diri dengan baik. Amen. They don't care anymore. Udah nggak peduli lagi, cuek gitu ya. But God still love them. Tapi lihat ya, bagaimana Tuhan tetap mengasihi mereka. Amen. The devil comes to rob, kill, and destroy Bukankah people. firman Tuhan berkata, si iblis, si musuh ini, pencuri ini datangnya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 ya. Amen. See, whenever the spirit of poverty hit us, Nah, begitu roh kemiskinan menghantam seseorang, you know, the result will be, hasilnya apa saudaraku? you know, that you will steal, you will rob, Bahkan you will kill. mencuri, merampok, bahkan membunuh. That is the devil. Itu perbuatan iblis, bukan manusia ya. Amen. Now, if everybody is blessed on this earth, Nah, kalau di muka bumi ini ada orang-orang yang diberkati Tuhan, we will not have this problem anymore. pasti ya orang kalau diberkati nggak mungkin mengalami masalah ini ya, kemiskinan dan sebagainya. Hello? It will be a better place for all of us. Ya itu akan jadi tempat yang lebih baik bagi kita. Jadi hadirkan surga saudara ya. And so, as time goes by, Nah, selama waktu berjalan berlalu saudara, you know that the people that came, you know, took the gifts. orang-orang yang tadinya ambil pemberian sembako, yang awalnya kan mereka miskin, mereka terima, mereka ambil. And then one day, Pastor Video told me that one day, Suatu hari gembalanya ya, Pastor Wiro berkata begini, you know that they come to me datanglah mereka beberapa ini kepada saya, kata pendetanya, and they told Pastor Video, nggak usah lagi. we do not need any more sembako. Ya, Saudara berkata, kita sekarang nggak perlu sembako Pak, sudah diberkati. Kasih We are yang already lain blessed by God. aja. Sudah diberkati, kasih yang lain aja. I give to others. Kasih yang lain aja. Perspective change. They don't see Jadi, themselves poor anymore. perspektifnya berubah, nggak mandang diri sebagai miskin, ngambil aja, tapi mulai memberi, saudara. Pada Amen. They see themselves no more a taker, but they see themselves as a giver. karena cara pandangnya berubah, bukan lagi orang yang ngambil, tapi orang yang punya hati memberi untuk yang lain. Not only in the mindset, but in reality, it Bukan happens. hanya dalam cara berpikir yang berubah, tapi dalam realitas kenyataan hidup mereka bertindak berubah. You know, and then more and more people come to Pastor. Nah, akhirnya lebih banyak lagi jemaat datang. They said, Pastor, we are blessed by God. Di tempat itu ya, datang berkata, sudah diberkati sekarang kita Pak Pendeta. Give it to someone else. Kasih yang lain, akhirnya mereka kasih yang lain, saudara. Amen. If God can change them, God can help us too in this Nah, place. kalau Tuhan bisa merubah mereka, Tuhan juga sanggup merubah kita di tempat ini. Haleluya! If this is not bad enough, there is even another group which is worse than poor people. Ada kelompok lain yang lebih buruk ya daripada yang tadi ya. These are the mad people. Ini orang-orang gendeng yang otaknya agak miring awalnya ya. Gila. Yang lurus, yang gendeng gitu ya. So Pastor Video told me, Nah ini kelompok orang yang gila yang ada di gereja yang sama, pendetanya berkata begini. he said to the church member, Kepada anggota jemaat dia berkata, you know that find a ministry dia katakan to gini, serve, cari dong, ayo cari pelayanan untuk melayani, kata pendetanya. not one is already in the church. Bukan dengan orang yang sudah ada di gereja. You know, mostly when we talk about ministry, we talk about home cell group, Nah, biasanya kalau bicara pelayanan ya, kita pikir gini, ada kelompok sel, yeah, singing, worship, mungkin di depan mimbar, Usher. jadi singer, jadi WL, jadi usher yang menuntun orang ke tempat kursinya. those we are called activity in the church. Ini namanya aktivitas yang ada di gereja. It's good. Bagus, To have that ministry. harus ada memang untuk pelayanan, penata layanan namanya. You know, but ministry can be very large. Tapi yang namanya pelayanan bisa diperluas, saudara. Loh, besar jangkauannya, cakupannya. Ministry is actually touching people's lives. Sebenarnya jadi pelayanan apa?
menjamah kehidupan orang lain, menjamah, menyentuh kehidupan orang lain. That's what we are called to do. Nah, itu panggilan Tuhan atas kita untuk kita lakukan. Even Jesus said, when you give a cup of drink to someone who is Maka thirsty, Yesus berkata, jika kau beri secangkir air untuk orang yang haus, itu suatu pelayanan. amen. And so, Jadi, this two person that came to Pastor, nah, datanglah dua orang ya ini kepada pembalanya. he said, Pastor, we got a burden to reach out to the poor people, the mad people. Pak Gembala, kami sekarang udah pulih nih, kami mau menjangkau orang-orang para gendeng-gendeng itu katanya. Yeah. So they are not mad, but they want to reach out to the mad Mereka people. nggak gendeng, mereka ingin jangkau orang-orang yang gendeng. You know, and so when the announcement was made to the church, there was a supporter. They said, we will finance a house for these mad people. Jadi waktu diumumkan pelayanan orang gendeng ini, ada orang mau mendukung dana katanya untuk membiayai rumah untuk mereka. And so they went around looking for mad people in that Lalu town. dicari tuh di jalan-jalan ya, orang-orang yang gendeng yang agak miring-miring ya, dibawa ke rumah itu. You know, they kidnapped them basically. Ada dasarnya diculik gitu, ya diciduk gitu. And it's not an offense with the law when you kidnap a mad people. Kan nggak melawan hukum, namanya orang gendeng daripada berkeliaran di jalan mendingan diamankan toh. Even the government do not want them. Bahkan pemerintah aja bohong, udah pusing, udah biarin aja gitu. Yeah, just let them walk, just let them go wherever Biarin they want to do. wirawiri itu orang para They gendeng eat rubbish, they don't wear clothes, udah it's okay. makan sampah yang pakaiannya nggak senonoh, ya banyak jendelanya gitu, compang-camping bajunya ya tak sakno. Even government give them up. Bahkan pemerintah udah nyerah tuh. But Harus dimasukin Jesus- keluar lagi. Tapi Yesus beda. You know, he do not want anyone to perish. Yesus tidak ingin satu orang pun binasa. Amen. That's how big, that's how deep the love of Begitu God is. besarnya, dalamnya kasih Tuhan kita. And so they went around, took mad people, Lalu mereka keliling nih, dua orang ini cari orang-orang yang whether male, whether female. laki perempuan gak peduli, diciduk kabeh, diculik semua. Yeah, male, female, semua sapu, yeah. Jadi disapu semua. Alright. You know, and of course, Dan tentunya you know, they clean them up, dibersihkan, Dress them up. dimandiin, ditandani, you know, dipakaian. and they found out that most of these mad people are very deep depression. Sebenarnya orang gendeng ini kenapa? Akar masalahnya apa? Depresi berat biasanya. Berat depresinya. Yeah, until the mind couldn't. Sampai pikirannya udah nggak bisa Give terima up. gitu, udah nyandak lagi udah, jebol udah. Yeah, even though they are mad, but they still want to live. Tapi walaupun gendeng, tahu makan masih mau hidup mereka kan? Yeah, Naluri kan? amen. That means deep inside them, you know, that they know Berarti apa? Dari kedalaman mereka tahu mereka tetap harus hidup. that they need to live. Mereka perlu tetap hidupnya kan? And of course, Tentu with saja. praying, casting out demons, Didoakan, diusir You know, roh jahat yang ada dalam mereka. do whatever that we can. Dilakukan apa yang mereka bisa ya. Yeah, the blood of Jesus is powerful. Darah Yesus begitu dahsyat The memerdekakan. name of Jesus is Nama Yesus powerful. juga dahsyat penuh kuasa. Amen. Akhirnya merdeka. And then feed them with the word of God. Dikasih firman saudara, You know, and sooner or later, cepat lambat itu ya, they recover. akhirnya pulih tuh, sadar gitu loh. Amen. Ya. And not only recover, Waras gitu. Akhirnya but can also do business. bukan hanya waras, bisa mulai berbisnis, mulai jualan, bisa. Amen. Bisa cari uang sendiri. And so I think he told me that this couple met Katakan mad men, mad women pasangan before. ini ya mencari orang-orang yang gendeng, laki perempuan. So when they recover, Setelah mereka pulih, orang gila kawin dengan orang gila. oh, ada pernikahan para mantan gendeng. Amen. Luar biasa. Luar biasa. Amen. I tell you that is who we serve. Our God is an extraordinary God. Dahsyatnya Tuhan yang kita sembah, kita layani, Tuhan yang luar biasa. Nothing is impossible. Karena kita ada yang mustahil bersama dengan Dia. Semua bisa berubah. Amen. Semua dapat dipulihkan. Hallelujah. And so when we look to our God, Saat kita pandang Tuhan kita yang dahsyat itu. this morning,
pagi siang hari ini. You know that our life will change. Hidup kita pasti berubah. Hallelujah, give Jesus a clap. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Now let's go to the book of 1 Chronicles chapter 12. 1 Tawari pasal 12. 1 Chronicles chapter 12. 1 Tawari pasal 12. Now this is what happened to the mighty man of David. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang perkasanya Daud ya, yang tadinya ada di Gua Adulam itu ya. Okay, verse 1. Now these were the men who came to David at Ziklag while he was still a fugitive from Saul and the son of Kish, and they were among the mighty men, helpers in the war. Inilah orang-orang yang datang pada Daud di Ziklag ya, selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu Daud dalam peperangan. Okay, and so the Bible tells us now they are helpers. Menjelaskan bahwa orang-orang perkasa ini sebenarnya para penolong Daud, pembantu Daud. Okay, everybody say helpers. Semua berkata penolong. Penolong. So when they came to the cave at Adullam, Jadi waktu mereka masuk di Gua Adulam, they came to receive help. mereka kan awalnya terima bantuan. Now they are helper. Sekarang mereka menjadi penolong, asistennya Daud. Saudara. Amen. So the recovery process happened. Jadi berarti apa? Proses pemulihan terjadi dari orang yang minta tolong, akhirnya menolong. Saudara. Amen. And so if we are stuck at Adullam cave, Nah, kalau kita terjebak mandek di Gua Adulam, seumur hidup tinggal di gua terus, there is hope for us. ya berarti tetap ada pengharapan. Just like what happened to David's men. Maksudnya kalau kita sementara ada di Gua Adulam, tetap ada pengharapan seperti orang-orang Daud yang tadinya kehilangan harapan. Yeah? So they become helpers. Akhirnya mereka dipulihkan, akhirnya menjadi penolong. Amen. And so God wants all of us here, Begitu juga semua kita yang ada di sini, Tuhan menginginkan from receiving help in the beginning, ended up to become dari helpers. awal tadinya kita menerima bantuan, akhirnya menjadi orang-orang yang membantu orang lain, membantu pemimpinnya. Just like Paul said, Seperti apa kata Rasul Paulus, you know, saudaraku, that when we go through trials so that we can receive comfort. waktu kita menerima ujian pencobaan, kita akan diberikan penghiburan. So that we can comfort others. Supaya nantinya kita bisa menghibur orang lain yang sedang berduka. And so, whatever thing that happened to us is not by accident. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Can somebody say amen? Percaya rencana Tuhan, katakan. Hallelujah. And when we look at the men and women of God in the Bible, they go through many trials. Bapak Ibu, kita lihat ya tokoh-tokoh di Alkitab awalnya juga mengalami banyak ujian, pencobaan, proses dan sebagainya banyak. But at the end of it, Tapi pada akhirnya they are more than mereka conquerors. dibuat lebih dari pemenang, lebih dari penakut. Amen. They Haleluya. become mighty leader. They become world changer, history maker. Luar biasa ya, orang yang merubah sejarah. They become the head and not the tail. Mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor lagi. That's the desire of God for each one of Ini us. hasrat kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita. Alright, let's read verse 2. Ayat 2 dari First Chronicles. 1 Tawari pasal 12 tadi. 1 Tawari pasal 12 ayat ke-2. Dikatakan mereka bersenjatakan panah dan satu melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kiri kanan bisa tangannya. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, satu suku dengan Alright. Saul dari orang Benyamin. And so here we see that, usually most of us will only use one hand. Biasanya orang ya, Right? tangan cuma satu ya, tangan kanan biasanya. Amen. Kecuali kepot ya. And so this group, they can use both hands. Ini kedua orang ini ya, kanan kiri oke saudara ya. That means that they were trained. Artinya apa? Terlatih baik. Kiri, kanan, Amen. oke. So that they can have additional skill. Supaya apa? Ada keterampilan tambahan ya. All right. Now let's go to verse 8.
ayat 8 dari 1 Tawari pasal 12 ayat 8 berkata begini, juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan juga mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Wow. Gesit, cepat Amen. dan hebat seperti singa. You know, the Bible tells us they look at him like the face of the lion. Jadi kalau dilihat wajahnya ya kayak singa gitu. Fearless, bold, Singa itu kan courageous. binatang yang nggak pernah takut ya, penuh keberanian, ya, penuh tekad kemauan. You know that any animal see the lion come, they all disappear. Semua binatang kalau lihat singa ya pada ngibrit semua, Ya, kabur. takut. Amen. Your enemy might come to you, in one direction, but will flee away in seven Musuh directions. saudara, si roh-roh jahat itu coba menyerang saudara, melihat saudara, mereka akan lari 7 langkah terbirit. Amen. That's what God wants to do in you. Ini yang Tuhan ingin lakukan di dalam dirimu. God wants to make you lion. Tuhan ingin jadikan kau singa-singa Yehudanya, Amen. You know, so that we have the boldness. sehingga keberanian We are not afraid. ada pada kita, tidak akan kita gentar sedikit pun. That's what the early apostle, the early church people, they were Yang like that. terjadi pada jemaat mula-mula kepada para rasul, mereka penuh keberanian beritakan Injil. Because they know where they are going. Kenapa? Karena mereka tahu kemana mereka tuju. Artinya mereka tahu tujuan hidup mereka. They are going to heaven. Mereka tahu suatu hari mereka akan tiba di surga yang kekal. Amin. Amen. Not going to go to hell. Tidak akan mendarat di neraka. Mereka tahu pasti itu. Amen. And so they know their destination. Karena kan mereka tahu tujuan akhir hidup mereka. So that's why they are so bold. Makanya mereka penuh keberanian, penuh keyakinan, saudara. You know, that's why they witness. Makanya mereka rela menjadi saksi Kristus, jadi martir bahkan. Because they want to become a blessing. Kenapa? Karena hidup mereka tahu hidup mereka untuk menjadi berkat. And then the Bible tells us that, that they also become, like the gazelle, swift like the gazelle. Bahkan dikatakan mereka seperti kijang ya, cepat kali geraknya, gesit banget. Amen. Amin. Acceleration, cepat. Artinya ada percepatan. Amen. Everything advance. Semua itu di depan bergerak dulu, saudara, bergerak maju. That's what God wants us to have. Ini yang Tuhan ingin kita alami. Ada percepatan, ada keberanian. Amin. Amen. Hallelujah. All right, verse 15. Ayat 15, saudaraku. Dikatakan ayat 15. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan mereka yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Ya, orang ini yang buka sungai Yordan itu. Amen. Even though, that the river was overflow. Walaupun sungai itu melimpah, airnya meluap tinggi, saudaraku. Just the time when Joshua, they were crossing the river Jordan. It's the same scenario. Ini skenario yang Impossible sama to ya, cross. seperti Joshua waktu menyeberangi sungai Yordan. Artinya keadaan yang sudah tidak mungkin, gak masuk akal, tapi berhasil mereka lewati. That's why believers can believe for the impossible Karena to itu become Pak, possible. kita orang percaya, sanggup percaya untuk yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita yang percaya. How can we tell? Because of the life of God that is in us. Kenapa Daud berhasil melakukan itu? Karena dia tahu kehidupan Tuhan ada dalam dirinya. Demikian juga kita. Amen. And the book of Luke Nah, coba lihat Injil Lukas 6, pasal 6 40. ayat 40. Jesus said this. Nah, ini perkataan Yesus ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya, sama dengan Yesus. Amen. Telah tamat pelajarannya. Ya, tamat. That one is the selesai. key. Ini kuncinya. Harus tuntas belajar firman sampai selesai. That means got trained by the word. Artinya Trained. mau dilatih oleh firman.
firman sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Amen. So that God Supaya can raise you apa? up. Tuhan bisa tinggikan kita pada waktunya. Ya, halo. Ya, jangan jadi yoyo naik turun ya toh, supaya terus naik gitu loh. Amen. Now somebody asked me this very interesting Ada question. yang bertanya suatu pertanyaan menarik ini. Pastor David, Pak Pendeta David, how can I grow closer in God? gimana ya supaya aku lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan? Yeah, mostly that you will hear the answer, oh, pray more. Pasti jawaban Read the Bible kebanyakan more. apa? Baca Alkitab lebih, doa Give lebih, more. memberi lebih. Hello? Ya kan jawaban biasanya kan begitu pada umumnya. Yeah. And so you pray. People say 3 hours, you pray. Orang kita doa 3 jam sehari, doa. But still the same. Tapi kok udah wae, Do you realize that? tidakkah kita menyadarinya? Same. Udah wae. Want to grow Mau closer? bertumbuh dekat dengan Tuhan? Harus tamat belajar. Ya. The key is Kuncinya adalah understanding. memahami firman. That's the key. Ini kuncinya, harus ngerti firman. Ya. That's what Jesus always said. Be careful of what you hear. Yesus berkata, hati-hati dengan apa yang kau dengar itu, hati-hati. What you hear, Apa yang kau dengar di what sini, you understand, apa yang kau pahami, you'll be blessed. jadilah seperti itu engkau diberkati. Amen? Or else we will import custom and culture. Akhirnya yang kita import terus ya budaya-budaya, kebiasaan orang lain, kita coba tiru. Yeah, people pray how many hours? Oh, we Orang talk so doa berapa jam kita melok-melok. If we Oh, pray 3, hasilnya we beda. want to pray 4. Hebat lagi. Orang doa 3 jam kita bilang aku tambah 1 jam, 4 jam deh. Kok nggak terjadi? Karena melok-melok ya. Kebiasaan yang kita ikuti. There's another lesson altogether. Ini ada pelajaran penting bersama nantinya ke situ, tapi kan firman dulu, izinkan firman. I just came back from Korea last week. Pastor David minggu lalu baru dari Korea. I was there for the pastors' prayer conference. Ada konferensi doa para gembala. I've never been to Korea, but I heard so much about the Korean. Belum pernah sih saya ke Korea awalnya, tapi banyak saya dengar tentang Korea. The only experience that I have Satu-satunya pengalaman saya sebelumnya, when I was in America, waktu itu saya di I Amerika, was in Bible school, di sekolah Alkitab, beliau kan belajar di sana. and so a Korean brother who is also a student, Siswa yang orang Korea ini, he invited me to go to the Korean church. saya diundang supaya suatu hari ke To prayer gerejanya di Korea untuk berdoa bersama. You know, but this Korean man, Tapi si pria Korea ini, wow, I tell you, when I was still young in the Lord, so waktu itu saya masih muda di dalam Tuhan. when Ya. we were out, he saw two Japanese men walking. Waktu dia lihat 2 pria Jepang datang mendekati, You know, he introduced ourselves to the Japanese. langsung dia perkenalkan diri kepada si 2 orang Jepang ini. He said that I am Dr. James. Dia berkata, aku ini Dr. James. This is Dr. David. Ini Dr. David, padahal mahasiswa. Ya. I was so shocked. I said, Saya what? terkaget-kaget, ini orang berani sekali, lancang banget ya. He said, when we lay hands on the sick can recover. Kenapa? Karena dia yakin kalau kita tumpang tangan si sakit akan pulih. Keyakinan yang seperti itu. Amen. And so he brought me to the Korean church, Lalu saya dibawa ke suatu gereja Korea. prayer meeting. Ibadah doa di sana. When in, people all start praying in tongues. Bahasa Arab dan sebagainya di Amerika yang gereja Korea. So I thought so, wow, this one Saya powerful. pikir, wah ini dahsyat ya orang Korea cara doanya ya. Now I'm talking about 30 over years ago. Saya ini bicara 30 tahun yang lalu ya. They are already praying like that. Mereka sudah doa kayak gitu nih orang-orang Koreanya. Alright, so that is my only snapshot of the Korean, how they pray. Ini sekilas gambaran bagaimana orang Korea berdoa. And so last week when I was at the prayer Nah, minggu conference, lalu waktu saya benar-benar kunjungi Korea di gereja Korea itu, then I understand baru saya pahami why they pray. kenapa mereka orang Korea doanya seperti itu. Not because that they are loud, Bukan karena mereka suaranya keras. but they know how to pray is because they know how to repent. Nah, kenapa mereka doa keras itu? Karena mereka tahu
gimana cara yang benar untuk bertobat. Tobat benar, mereka datang doa dengan pertobatan hati. You know, most of the time we come and pray, we bertobat, we say, oh Jesus, forgive us, forgive this nation, forgive. Mereka kita tobat gitu, ampuni saya, ampuni bangsa ini. There's nothing wrong in that. Nggak salah sih. But for them, it's Tapi very bagi personal. mereka, ya, They repent for themselves. dari dirinya, dari hatinya, mereka bertobat untuk diri mereka. Just like Isaiah 59 verse 2, it says that if there's iniquity in our heart, God will not listen to us. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hati kita, Tuhan tidak akan dengar doa kita. And so they repent. Jadi bertobat dari hati yang benar-benar. Yeah, they repent from greediness, dari ketamaan, ego, selfishness, kepentingan envy. diri, iri hati. Hello? Lalu, And that's how they repent. Cara Every day. mereka bertobat setiap hari seperti itu. So that the flesh Jadi mereka akhirnya mampu mengatasi kedagingan, will be crucified. disalibkan kedagingannya dengan benar, dengan sungguh. So that the spirit, Sehingga manusia roh ini yang dalam ini muncul kuat, will become you. menjadi kuat, saudara. Then you have power. Baru ada kuasa manusia roh kita, saudara. Daging harus disalibkan, baru ada kuasa. So in repentance, we actually crucifying the flesh. Ingat, yang namanya pertobatan sebenarnya intinya apa? Menyalibkan kehendak daging kita. Amen. Because they know you Karena live in apa? the Mereka spirit, tahu kalau kita hidup di dalam roh, the spirit will lead you to heaven. maka roh Tuhan itu menuntun orang ke surga. Kedagingan tidak, saudara, ya. Jangan hidup dipimpin oleh kedagingan. Only one way. Hanya satu cara saja. Many times we say manusia ada pilihan. Siapa mau pilih pergi ke neraka? Ada, sudah tahu mau pergi ke surga. Kenapa? Ya, sudah jelas. So cara-caranya kita mau ke sana. amin. Wow, this Korean powerful. I learned something new. Okay, coming to understanding and then we'll close. Kita coba konklusi ya dalam pengertian. Alright, why do I say understanding? Kenapa kita perlu memahami firman, saudara? Ya. How many of us buy, of course all of us will buy products, right? We buy electronic product, this Kita product, that beli product. semua barang mungkin ya, termasuk elektronik dan sebagainya. Yeah, they always will come, with a manual book. Ada buku pedoman, buku manual biasanya kan. But Cara but most of us are too clever. We do not want to read the manual Banyakan book. kita merasa udah pinter, nggak mau tahu, nggak mau baca. Ya. Yeah, so we will just plug in the Pokoknya kita microwave, colok aja, microwave ada colokan, colok aja. and then we try to post, how come ya, tak jalan Kalau ya? kita pencet sana pencet sini kok nggak hidup nih, nggak nyala ini microwave-nya untuk manggang roti atau apa. Yeah, there's nothing wrong with the product, Bukan salah produknya, but we do not know how, we do not understand how to tapi use. cara menggunakannya nggak tahu, dikasih buku pedoman nggak dibaca, saudaraku. And then we go back to the small book and start reading. Lalu kita mulai, udah deh, gua baca deh bukunya. Mulai baca tuh buku kecil itu. Yeah, and then realize, Baru menyadari, oh, this. harus begini, nggak boleh langsung tekan gitu, ya. I bought a washing machine. Pastor David pernah beli mesin cuci. For so many years, I do not know how to use it. Sekian waktu lamanya nggak tahu cara pakai. Always I have to ask my wife, come here. I Selalu said, saya minta istri dampingi, ayo sini. why this thing cannot move? Kok nggak bisa gerak ini? Why cannot open? Kenapa nggak bisa dibuka ininya? Then she said, she teach me, oh, you Ya got to cari use ini this, loh, use that, ini use dulu, that. ini dulu. When I understand, I can use the machine. Setelah ngerti cara-caranya, baru bisa pakai, benar nggak? Harus ngerti cara. Amen. When we understand, Nah, begitu juga kita, kalau kita mengerti we can firman, move closer. baru kita bisa bergerak lebih dekat kepada Tuhan. That's why Paul prayed Makanya Rasul Paulus berdoa begini, for us. bagi kita. He said, God, I pray that you release the spirit of understanding, Ya, wisdom, agar dia and berdoa ya, revelation. agar Tuhan melepaskan roh hikmat, pengertian, supaya kita bisa mengenal Tuhan secara benar. Amen. And the Holy Spirit is the one that release Nah, Roh and Kudus teach itulah and roh guide. hikmat, roh pengetahuan yang akan dilepaskan bagi kita. Are you blessed? Saudara diberkati. Amin. Perlu bantuan Roh Kudus. Saudara.
Give Jesus a clap offering. Tepuk tangan bagi Yesus. Your Adullam cave Nah, Goa Adullam, persembunyian sementara itu, will be over. akan berakhir pada waktu. When you come out, Kalau saudara muncul, naik, saudara. you become mighty man, mighty Saudara woman of God. keluar dari sana menjadi pria, wanita yang perkasa yang dipakai Tuhan. Amin. Amen. Amin. And you will conquer and take Dan nations. kau akan menaklukkan ya bangsa-bangsa, membawa bangsa kepada Tuhan. Just like David and the Maya. Seperti Daud dan orang-orang perkasanya. They became the greatest nation at the time. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang paling kuat, paling jaya. They become the richest nation. Bahkan They were rich. terkaya, sangat makmur di antara bangsa lain. God can do that for them. God can do that for Jika us. Tuhan sanggup lakukan itu bagi mereka, Tuhan masih sanggup melakukan bagi kita semua. Hallelujah. Let's stand up. Let's stand up. Mari percaya kita bagi berdiri saudara. Alright, let's pray. Kita berdoa. You know, and we pray that this morning, Kita berdoa agar siang hari ini, when you look at Jesus, saat mata kita tertuju pada Yesus, don't be like the people of Nazareth. jangan seperti orang-orang di kota Nazaret Only see him yang hanya memandang Yesus as just a carpenter. sebagai tukang kayu biasa. Those who saw him more than a carpenter, Tapi mereka yang mampu melihat Yesus melebihi cara pandang manusia biasa. those who saw him as a healer, Sebagai sang penyembuh, sang pemulih, sebagai Allah mereka, they are able to draw him. maka dengan demikian mereka And receive mampu menarik Yesus dan menerima segala mujizat what they need. untuk apa yang menjadi kebutuhannya mereka sanggup menerimanya. Likewise, this morning, Begitu juga siang hari ini, just lift up your hands. angkat tangan-tangan kita yang rindu, yang percaya, yang berharap padanya. There's nothing impossible with the God that you Karena serve. tidak ada yang mustahil bersama Tuhan yang saudara saya sembah. He can change the poor people. Dia sanggup merubah orang yang miskin tadinya, He can change the mad people. orang yang dendam, yang gila, nggak ada harapan, sanggup diubahkannya. That tell us that there's nothing Menjelaskan bahwa impossible. bersama Tuhan, di dalam Tuhan, Without God. tidak ada yang mustahil. And this morning, Dan siang hari ini juga, how difficult, how hard your situation betapa is, mensulit, sukar, tidak mungkinnya situasi keadaanmu, God can change it. Tuhan tetap sanggup merubahnya. Father, we thank you, Lord, for this Bapakku, wonderful terima morning. kasih untuk siang yang luar biasa ini. Lord, we pray that your glory will be seen this Kami morning berdoa biar kemuliaan-Mu terlihat siang hari in ini each one of us, dalam diri setiap jemaat-Mu di sini, so that we will praise you and glorify you. agar kami selalu bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Even before you can do it. Bahkan sebelum Kau melakukannya, Just like David, seperti Daud in the book hamba-Mu. of Psalms 57 Dalam and Psalms Mazmur 142, 57, Mazmur 1, David said, 2, so Daud berkata, that I can praise you. sehingga aku bisa tetap memuji-Mu. So he praised God before even, Jadi dia selalu memuji Tuhan sebelum kemenangan terjadi. just as Jesus, Seperti Yesus, before he multiplied the loaf and the sebelum fish, dia lipat gandakan 5 roti 2 ikan itu, he thanked God. dia mengangkatnya dan bersyukur pada Bapaknya. Because thankfulness Karena dengan pengucapan syukur, is the atmosphere for multiplication. menciptakan atmosfer suasana untuk pelipat gandaan terjadi. And this morning, Dan siang hari ini juga, just thank God. mari bersyukur, katakan Thank terima God kasih for what he is going to untuk do. apa yang Tuhan akan Thank lakukan dalam God. hidupku, katakan. That God loves you. Aku Thank bersyukur karena God. Tuhan mencintai that God aku, cares mengasihi for you. aku, peduli akan Thank aku. God. Aku bersyukur padamu And he Tuhan, still keep you. He masih still aku tetap bless you. He dijaga, still working in dirawat, you. diberkati, tetap dijaga, dipelihara. Bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. No murmur, no complain, Jangan but just thank mengeluh, Him. jangan ngomel, jangan ngedumel. The more you thank God, Semakin kita bersyukur padanya, you know that the more you create the atmosphere for semakin multiplication. tercipta atmosfer, suasana, berkat, dan kesembuhan dan sebagainya.
Father, we are so thankful to Bapakku, kami sungguh bersyukur kepadamu you that this morning sehingga pagi siang hari we ini can have another kami encounter with kembali you. bisa mengalami perjumpaan pribadi bersamamu. Lord, let this be not an ordinary meeting, Biarlah ini bukan menjadi ibadah rutin biasa-biasa. but let this meeting Biarlah setiap ibadah di sini that we are able to receive the kami things from mampu heaven, menerima hal-hal dari tata surgawimu. that our life will change, Sehingga hidup our kami family will terus change, diubahkan, keluarga kami our diubahkan, physical being will change. tubuh fisik kami diubahkan. Every Setiap yang sickness has to go. sakit harus disembuhkan. Sakit kami Every keluar. poverty has to go. Setiap kemiskinan harus sirna dari Every kehidupan closed door kami. has to open. Setiap pintu yang tertutup harus terbuka bagi kami. And Father, we give you all the praise and all Kemuliaan, the glory. hormat, pujian hanya bagimu ya Bapa. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. And all God's people Teman-teman say, yang percaya di lawat Tuhan siang hari ini katakan Amin. Amin. Haleluya.